Basta nga yung pangalan ni teacher. N. Huwag na nga. I-share na lang yan. Share na lang, friend naman kayo. Hindi ko ma-search yung name niya sa live. Mahirap kasi yung end niya kasi ano. Search mo na lang. Ay, lagyan mo ng at mo na to. Lagyan at. Tapos next. Go basic! Okay, 1-0. Go Eds! Go end. Take time lang kayo. Okay, kaya kayo. Hindi na kayo. Okay. Nice. Take time lang. Take time. Oy! Lawson. Dun, Yung isang upon kaya alam. upo ka ba? Doon sa tabi ni Tina. Dito na lang. Tatamaan ka dyan. Tatawan ba? Oo. Gobe. Bubble. Go Nick. Mag-spider po tayo. Sige. Ay! Heads! Nice one! Bawi agad ah. Okay. Go De Los Santos. Kapag yung uniform niya yun. Ow! Yeah! Go De Los Santos. Kaya nga eh. Ang ganda. Oh, Handog. map nyo. Okay. Nice one. Very good, very good. Yung ano? Linya ba? Oh. Galing mo pa niya eh, ano? Malabnaw? Kalkulado. Kalkulado ko. Nice! Outside! Di pa kumain yan ah. Ako.
pinaliwan ni Lance. Ay, kanila si Iti. Baba. Para dito sa poly. Ayaw si manager. Kaya naman ilaban ko. Kailangan. May bet. Go Kim, take your time. Ay! Isa pa, hindi. Isa lang. Level score? 7-9. Dalawa. Saka ayun. Si Mika hindi naglaro sa tipsy ah. Yeah, nice. Bawi! Kamalte. Tanggap. Nandito pa rin. Nandito ka panuwayang. Panuwayang na yan. Ba't ganun yung score ni May? Nakahiga. Ah, hindi. Kinan niya lang. Hindi, tinan mo ko lang. Wala namang kanya. Hoy! Wala nakabawi agad ah. Lance, ang sexy kasi ng shorts mo. Putik naman na yan. Naka-leggings naman. Nice. Wala ka nakakaon. Wala pang kain eh. Wala pa nakakaon. All na. Ay! Nice one. Bawi. Ay! Next. So talaga ako. Ay, ito pala. Team. Eggs pala. Nice one. Nice one. Aray ko. Yung nakita ko na binti. Ah? Nakita ko. Nice service. Ay! Ay! Galing! Nice one! Nice one yun ah. Untik pa. Go, Eds! Galing yung service niya, no, love? Lakas? Ay, good! Ay!
one. Ay! Ay, 15 na. 14. Outside. Tama. Ay! Parang mas nakakaba man nun. Kala mo lang. Nice one. Ang galing. Outside. O Arnie. Nice one. Nice. Nice one! Woohoo! Love. Kailangan ka ang panipin. Alay? Ay! In. Inside! Wow! Nice one! Yeah! Nice one! Nice one.
baba? Ako! Wow! Yes. 5 service. Last 3, last 3. Last three. Ay, maglalaro si Kai Kai din. Service niya? Kasi, wala na. Last two! Last two, last two! Tapusin mo Last na two, last eh. two! Last two! Uy! Last one! Last one, Arnie! Last one! Kulig! Sabi ni Arnie, last one sa vlog. Gagi. Sab, sab! Hindi. Yes! Nalong basic. Nice one! Nice one, guys. Congratulations, Basic! 1625! 1620! Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Aray ko. Ay, hindi ko naman pala na yung coat. Uy, yung upuan mo. Hindi mo naka-play. Naka-live? Naka-live.